नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 22 तारिख मंगलवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एसह आप केउं जिलू यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर मंत्री माने कोटिया जिबे। निज निज विभाग योजना और कार्यक्रम नहीं मंत्री माने कोटिया जिबे। खूब शीघ्र उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रार बड़ कार्यक्रम नहीं कोटिया जाउछंती। जोगाण मंत्री मध्य कोटिया जाई राशन कार्ड बांटिबे बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहछंती। कोरापुट रे आंध्र प्रदेश रो प्रभाव कमिछि। सेठाकू जिबा पई मु जिल्लापालक सह कथा होईछि। अनुप्रवेशकारी उपरे कड़ा नजर पई सेठारे एक पुलिस आउट पोस्ट हेबो बोली राजस्व मंत्री कहछंती। परवर्ती खबर बलंगा पीड़ितांक स्वास्थ्य रे उन्नति। दिल्ली एम्स रे चिकित्सित होउतिबा बलंगा पीड़ितांक स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति घटिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार नै सूचना दैछंती संपर्कीय। पीड़ितांक ओटी रे चिकित्सा चलिछि। संध्या रे एम्स बुलेटिन जारी करी कहितिला जे पीड़ितांक अवस्था गुरुतर रहिछि। तेबे स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति आसीछि। पीड़िता भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करा जायतिला। परवर्ती खबर जस्टिस जसवंत वर्मा विरोध में चलिबो महाभियोग प्रक्रिया। प्रस्ताव पर 207 सांसद कले समर्थन। जस्टिस जसवंत वर्मा विरोध में महाभियोग प्रस्ताव आनिबा पई संसद संसदर मौसुमी अधिवेशन रे प्रक्रिया आरंभ होईछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला को 145 सांसदों दस्तखत थिबा स्मारक पत्र दिया जायछि। एथिरे जस्टिस वर्मा विरोध में महाभियोग प्रस्ताव आनिबा पई सुपारिश करा जायछि। सेहिपरि राज्य अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को 54 सांसदों समर्थन थिबा पत्र दिया जायछि। अपराह्न 2 रे विरोधी दलर नेता लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला को भेटिथिले और महाभियोग प्रस्ताव को समर्थन जणाई पत्र देइथिले। यह पूर्व संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू रविवार कहिथिले जे 100 रु अधिक सांसदों दस्तखत होई सारिछि। जस्टिस वर्मा विरोध में महाभियोग प्रस्ताव अणाजिबा दरकार बोली एई सांसद मानक मत रहिछि। परवर्ती खबर भारतीय सेना को मिलिबो उड़ंता साथी। आसुची केड्स योद्धा बिना पायलट रे हेबो मिशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केड्स वारियर नामक एक स्वतंत्र ड्रोन विकसित करिछि। जहा एक मानवहीन युद्ध विमान। सूत्र अनुसार यह खूब शीघ्र यार प्रथम कम स्पीड टैक्सी परीक्षण पर प्रस्तुत अछि। केड्स वारियर को एपरि भाव में डिजाइन करा जायछि जे यह युद्ध विमान सहित मिसी शत्रु उपर आक्रमण करि परिबो। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भाव जस्टिस मानस रंजन पाठक शपथ ग्रहण। ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भाव में सोमवार दिन जस्टिस मानस रंजन पाठक शपथ ग्रहण करिसंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य एवं अन्य मान्यगण व्यक्ति उपस्थित मुख्य विचारपति हरीश टंडन जस्टिस मानस पाठक को शपथ पाठ कराइथिले। जस्टिस पाठक पूर्व गुवाहाटी हाईकोर्ट रो विचारपति थिले। सुप्रीम कोर्ट मे मासरे तांको ओडिशा हाईकोर्ट को स्थानांतर करबा पई सुपारिश करथिले। केंद्र आईन मंत्रालय जुलाई 14 रे तांकर स्थानांतरण नै सूचित करथिले। तेबे तांको योगदान सहित ओडिशा हाईकोर्ट रो कार्य क्षमता 20 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर स्कूल रे हेबो पिलांको आधार अपडेट। आधार कार्ड केवल परिचय पाई नुहे बरं अनेक गुरुत्वपूर्ण काम पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पालटि जाइछि। स्कूल रे पिलांको प्रवेश हो किंबा बैंक अकाउंट खोलिबा किंबा कोनोसी सरकारी योजनार लाभ नेबा सबुठारे आधार आवश्यक पड़िताए। एपरि परिस्थिति रे एथिरे आपनकर सूचना अपडेट करबा बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं ए नियम केवल वयस्कଙ୍କ पाई नुहे बरं पिलामानक आधार पाई मध्य प्रযোज्य अटे। 5 रु 7 वर्ष बयसर पिलामानक पाई बाल आधारर बायोमेट्रिक्स अपडेट करबा बाध्यतामूलक। नचेत यह डीएक्टिव होइजिबो। एबे यूआईडीएआई एई काम को सहज करबा पई एक बड़ योजना प्रस्तुत करछि। जहां अधीन रे बाल आधार अपडेट करबा पई आधार केंद्र को जिबार आवश्यकता रहिबो नाही एवं एई गुरुत्वपूर्ण काम तांको स्कूल रे ही करा जिवो। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा। प्लास्टिक नुहे बरं काच बोतल रे तेल देई परिबो पेट्रोल पंप। बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज घटना पर राज्य जोगाण विभाग एक बड़ निर्देशनामा जारी करथिले। एथिरे कुहा जाउथुला कि कोनोसी पेट्रोल पंप ग्राहक मानकु बोतल रे तेल देई परिबो नाही। हेले 2 दिन परे निर्देशनामार परिवर्तन करिछि जोगाण विभाग। जोगाण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती पेट्रोल पंप गुड़िक प्लास्टिक बोतल नुहे बरं काच बोतल रे ग्राहक मानकु पेट्रोल और डीजेल देई परिबे। जोगाण मंत्री नुआ निर्देश मुताबक प्लास्टिक रे पेट्रोल बिक्री हेबो नाही। जो माने नीति विरोध रे जिवे सेमानक उपरे एक्शन निया जिवो। रास्ता घाट रे प्लास्टिक रे पेट्रोल बिकिले कार्यानुष्ठान हेबो। बाहर बिक्री रोकिबा पई चढ़ाऊ हेबो। पेट्रोल पंप संघ जोगाण मंत्री बैठक पर निष्पत्ति निया जायछि। एने समस्त जिलापाल को निर्देश मध्य दिया जिवो। अधिकारी को निर्देश बाहर बिना लाइसेंस रे पेट्रोल बिक्री कले व्यवसायी को लाइसेंस बातिल करा जिवो। परवर्ती खबर केरल मुख्यमंत्री अच्युतानंदଙ୍କ परलोक। 101 वर्ष रे नेले शेष निश्वास।
केरलर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता बीएस अच्युतानंद 101 वर्ष बयस परलोक होईछि। सीपीआईएम पक्षरु सूचना मिलिछि तांको वियोगरे केरल तथा देशर राजनीतिक महल रे शोकर छाया खेली जाइछि। खबर मुताबक अच्युतानंद दीर्घ समय धरी रोगग्रस्त रहिथिले। 101 वर्षीय अच्युतानंद 23 जून रे हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। 2021 रे प्रशासनिक सुधार समिति अध्यक्ष पदरु इस्तीफा देबा परे थिरुअनंतपुरम रे रहुथिले। एलिकाथु शंकरन अच्युतानंद जी बीएस नाम रे बेस परिचित थिले। 2006 रु 2011 पर्यंत केरलर मुख्यमंत्री भाव कार्य करथिले। से केरल रे दुई थर मुख्यमंत्री रहिसंती। परवर्ती खबर राज्यपाल को भेटिले मुख्यमंत्री। राज्यपाल को भेटिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राजभवन रे राज्यपाल को सौजन्यमूलक साक्षात करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଗଲା କିଛି ଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନତି ଜଳଭଣ୍ଡାର ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସେହିପରି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅଟେ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ନେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଭାରତ। 2014 ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଦେଶବାସୀ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେପଟେ ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ଏଫ୍ଏମ୍ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ସୋମବାର ଦିନ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଂସଦରେ ଉଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଜିଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଇଜିଆର ଅଫିସରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन विलंब होइतिबारु सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट को संशोधन कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहचंती। सोमवार कटक आईजीआर ऑफिस रे सरप्राइज विजिट रे पहुंचीथिले राजस्व मंत्री। केते आवेदन आसीची केते समय सीमा रे सरिची आ कोन समस्या रहिची से विषय रे समीक्षा करिसंती मंत्री। एआई कंट्रोल रूम रे समीक्षा करिबा सह साधारण लोकंकर मतामत नेइथिले। एई अवसर रे मंत्री कहचंती विभिन्न रजिस्टर ऑफिस को किछि लोक बारंबार आसुचंती। सेमानको उद्देश्य महत्व नुहे बोली संदेह करिसंती मंत्री। संपूर्ण दलाल मुक्त करबा को आगामी दिन रे पदक्षेप निया जिवो। या सह सरकारी काम रे विलंब कले अधिकारी को ऊपर फाइन लागिबो। किछि अधिकारी कार्य विलंब करुछंती सेमानकु आईन अनुसार जरिमाना पकाइबाकू मंत्री सरप्राइज विजिट बेले निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर 2006 मुंबई सीरियल ट्रेन विस्फोरण मामला 12 अभियुक्त दोषमुक्त। 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोरण मामला रे बॉम्बे हाईकोर्ट को बड़ राय। 19 वर्ष पर निर्दोष रे खलास हेले 12 अभियुक्त। स्वतंत्र टाटा कोर्ट द्वारा दोषी साब्यस्त होइतिबा 12 अभियुक्तंकु निर्दोष रे खलास करिसंती हाईकोर्ट। एमानक मध्यरु 5 जन को पूर्व मृत्युदंड दिया जायतिबा बेले 7 जन को आजीवन कारादंड दिया जायतिला। हाईकोर्ट समस्त को निर्दोष घोषणा करी जेल तुरंत मुक्त करबा पई निर्देश दैछंती। 2006 मुंबई समेत पूरा देश को दोहलाई देथिबा ट्रेन विस्फोरण रे 199 जनकर मृत्यु होइतिला और 800 रु अधिक लोक आहत होइतिले। बॉम्बे हाईकोर्ट रो स्वतंत्र बेंच विचारपति जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक मामलार शुणाणी करी एपरि राय दैछंती। परवर्ती खबर मलेरिया पे आसिला टीका। चिकित्सा क्षेत्र में बड़ उपलब्धि। भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद बा आईसीएमआर मलेरिया विरोध में एक ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं स्वदेशी टीका आडफाल्ची वैक्स विकसित करिछि। ए टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम मलेरिया सबुठारु मारात्मक परजीवी को टार्गेट करी रोग निवारण सह संक्रमण ह्रास करिबो। आईसीएमआर सह भुवनेश्वर स्थित आंचलिक चिकित्सा गवेषणा केंद्र आईसीएमआरसी यह विकास करिछि जहां भारतर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण माइल खुंट। परवर्ती खबर विजेडर आरडीसी ऑफिस घेराव। विजु जनता दल पक्षरु बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटनार न्यायिक तदंत दाबी रे संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव होइछि। राज्य सरकार चरम अवहेला जोगु राज्य में बढ़ुवा नारी निर्यातना विरोध में संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव करा जायछि। पश्चिम ओडिशार आरडीसी स्तरीय समस्त जिल्लारू विजु युव छात्र महिला जनता दलर समस्त सदस्य कर्मकर्ता विजु जनता दलर समस्त वरिष्ठ नेतृमंडली सदस्य विजु प्रेमी योगदान करछंती। सबडे घेराव को नजर रखी व्यापक पुलिस मुतयन अछंती। परवर्ती खबर खोलिला 46 मिश्रण स्कूल।
ପୂର୍ବରୁ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବା 46 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ 4 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 46 ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 22ଟି ଥିବାବେଳେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 10ଟି, ବରଗଡ଼ରେ 7ଟି, ଯାଜପୁରରେ 4ଟି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି। 7,751 ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 5,630 ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ମିଶ୍ରଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଅବତରଣ ବେଳେ ରନୱେରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ପୁଣି ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଲା ବିମାନ ଅଘଟଣ। ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କୋଚିରୁ ଆସୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ରନୱେ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟରେ ବିମାନ AI 2744 ଏକ ଏୟାରବେସ୍ ରନୱେ 27ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେବା ଆଗରୁ ବିମାନକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ରୋକି ପାରିଥିଲେ ପାଇଲଟ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CBSEର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୋମବାର ଦିନ CBSE ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ CBSE ସ୍କୁଲକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ରୁ ଲବି, କରିଡର, ସିଡି, କ୍ଲାସରୁମ୍, ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚମାନର CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। CBSE କହିଛି ଯେ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର, ଲବି, କରିଡର, ସିଡି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲ୍ୟାବ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଷ୍ଟୋରୁମ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ 15 ଦିନର ରେକର୍ଡିଂ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। CBSE ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପାଇବେ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର 123ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି ଥିବା ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରି ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସହଯୋଗ ଓ ସୁସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 2022ରେ ସେ 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ହୋଇଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗ୍ରେଟ ଆଲୱାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 725 ଭୋଟରୁ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ 528ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 182 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖସିଲା ବିମାନ। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ତାଲିମ ବିମାନ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 1:10 ମିନିଟରେ ଢାକା ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ନିଆଁ ଓ କଳା ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 50 ଆହତଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରଫ। ନାରୀ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଦିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଉଦିତ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାରାବାଜି କରୁଥିଲା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଦଳର ଛାତ୍ର ସଭାପତିଙ୍କ କାରନାମା ଦଳକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାରି କରିଥିବା ବିବାଦୀୟ AI ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା।
ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବିବାଦ ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜେଲରେ ଓବାମା ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିସହ ଭିଡିଓରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିବାଦ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଏଆଇ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଭିଡିଓକୁ କିଛି ଲୋକ କେବଳ କୌତୁହଳ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ଭାବେ 2016 ଘଟଣାକୁ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢୁଛି ଅପରାଧ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ଏବେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ନାରୀ ସାଇବର ଠକେଇ ଭଳି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାସ କରି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 86 ଜଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାରେ 227 ଜଣ ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକରେ 14,891 ଜଣ ମହିଳା ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଧର୍ଷଣ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 8 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।